बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जर्नल इन्फो पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुतनाज़े रक़ासा साइमा खान के बारे में बताया जाएगा और चंद एक ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साइमा खान पुलिस ऑफिसर से फाश रक़ासा कैसे बनी, इन्हें किन मुसीबतों की वजह से स्टेज की दुनिया में जाना पड़ा, पुलिस वालों ने इनके साथ क्या हशर किया और स्टेज पर जाने के बाद अब वो एक रात के स्टेज शो के कितने पैसे वसूल करती हैं, कितने सियासतदानों के साथ इनके ताल्लुकात हैं। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साइमा खान ने अपने रक़्स और हुस्न से कई लोगों को अपना दीवाना बनाया। जब लोगों ने इसके नशीले चेहरे, हुस्न और रक़्स को देखा तो वो बौले हो गए। साइमा खान पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुई। वालिदैन ने इनका नाम रखना अतिया खानम पसंद किया, ताहम घर वाले इन्हें ज़्यादातर साइमा के नाम से ही पुकारते थे। साइमा खान एक अच्छे और अमीर घराने में पैदा हुई। साइमा को तालीम हासिल करने का काफ़ी शौक़ था, जिसकी वो मुस्तहिक भी थीं। ताहम बचपन में साइमा के वालिद इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इनकी वालदा ही इनका आखिरी सहारा थी। जिसके बाद साइमा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। साइमा खान ने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। इन्हें ना ही स्टेज का शौक़ था, ना ही अदाकारी का और ना ही डांस का। वो हर लड़की की तरह भोली और मासूम लड़की थी। वो कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक शरीफ घराने की लड़की सबसे फाश रक़ासा बनेगी। साइमा खान FA तक ही अपनी तालीम जारी रख सकीं और फिर पुलिस में नौकरी मिल गई। अगरचे उन्हें पुलिस में भी जाने का शौक़ नहीं था, लेकिन तंगदस्ती और घरेलू हालात ने पुलिस की नौकरी के लिए मजबूर कर दिया। इन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस की ट्रेनिंग हासिल की और वो हर किस्म का असलहा चलाना जानती हैं। वो शिकायत सेल में नौकरी करती थीं, इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं पहना करती थी। इन्हें पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वहाँ टाइमिंग का कोई डिसिप्लिन नहीं था। इन्हें मुकर्रर वक्त से ज़्यादा काम करना पड़ता था और खाना पीना भी सही से नहीं मिलता था। पुलिस के कुछ अफसरान इन्हें तंग करते थे और इनके साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात बनाने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन साइमा ने इनकी बात नहीं मानी। इन अफसरान ने साइमा की शिकायत की ये मोहतरमा हर रोज़ ड्यूटी पर देर से आती है और सही से काम भी नहीं करती। दरअसल इन्हीं अफसरान की वजह से साइमा को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया और यही कुछ पुलिस वाले थे जिनकी वजह से साइमा पुलिस वाली से स्टेज वाली बन गई। जब साइमा को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया, इसके फ़ौरन बाद इसकी मां का भी इंतकाल हो गया। साइमा खान उस वक्त बिल्कुल अकेली हो चुकी थीं। इनके वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। मां के गुज़र जाने के बाद साइमा के पास कुछ नहीं था, बस लाहौर में एक उसकी फुफ्फो थी जिसके घर जाके साइमा ने पनाह ली, लेकिन वो पनाह भी कुछ अरसे के लिए थी। अब वो पनाह भी इससे तंग आ चुकी थी। कहते हैं कि माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता, सारे रिश्ते नाते मतलब और नाम के होते हैं। साइमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाहौर में साइमा की मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई और यूं एक शरीफ घराने की लड़की एक स्टेज की दुनिया में चली गई। साइमा ने सन 2004 में अपने स्टेज कैरियर का आगाज़ किया। साइमा ने अपने पहले ड्रामे में रक़्स नहीं किया बल्कि सिर्फ अदाकारी की थी, जबकि दूसरे ड्रामे में इन्हें रक़्स करने को कहा गया और यूं साइमा एक रक़ासा बन गई। जब साइमा ने स्टेज की दुनिया में कदम रखा तब नरगिस का डंका बजता था और नरगिस की बहन दीदार भी लाखों लोगों के दिलों की धड़कन थी।
نرگس اور دیدار کے علاوہ خوشبو اور میگا بھی سٹیج میں آ چکی تھیں۔ یہ تمام تر اداکارائیں فلموں میں کام کرنے کے بعد کامیابی نہ ملنے پر انہوں نے سٹیج کا رخ کیا۔ ان سب کے مد مقابل سائمہ خان نہیں تھی اور شوبز میں کام کا تجربہ بھی نہیں تھا۔ بعد ازاں سائمہ خان بہت مقبول ہو گئیں، لیکن فحش ڈانس ان کے کیریئر کا کالا دھبا رہ چکا ہے جو دھل نہیں پایا۔ سائمہ خان اپنے عروج کے دنوں میں ٹاپ اداکارہ بن گئیں اور اپنے ایک ڈرامے کا 15 سے 20 لاکھ روپے وصول کرتی تھیں۔ اسی نمبر 1 کی دوڑ میں ایک گھریلو لڑکی سب سے فحش اور متنازع ڈانسر قرار پائی۔ سائمہ خان کی دیگر اداکاراؤں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، جس کی وجہ سے سٹیج پر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام اداکارائیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف رہتیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر خود نمبر 1 ہونے کی کوشش میں لگی رہتیں۔ سائمہ خان بھی انہی اداکاراؤں میں سے ایک تھی۔ کبھی ان کے چاہنے والے انہیں عروج پر لے جاتے اور کبھی ان کے حریف نیچے گراتے۔ سائمہ خان پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ پہلا حملہ 2007 میں ہوا جب وہ لاہور کے مقامی تھیٹر سے ڈرامہ کر کے اپنے گھر جا رہی تھیں، تب لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں ان پر فائرنگ کی گئی۔ وہ حملہ اتنا ظالمانہ تھا کہ ظالموں نے 6 گولیاں سائمہ کی ٹانگ میں پیوست کر دیں، جس کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ہر جانب ہر سو یہی شور تھا کہ سائمہ اب کبھی ڈانس تو کیا چل بھی نہیں سکتی، لیکن قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور اس جان لیوا حملے میں وہ بچ نکلی۔ سائمہ خان نے یہ حملے کا الزام اپنی اداکاراؤں کے اوپر لگا دیا کہ انہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا۔ حملے کے 3 روز بعد سائمہ کا کہنا ہے کہ مجھے کالز آئیں کہ اب اگر دوبارہ تم نے ڈانس کیا یا سٹیج پر کام کیا تو تمہیں جان سے مار دیں گے، لیکن سائمہ خان پیچھے نہ ہٹیں اور اس نے اپنا اسی طرح فحش ڈانس کرتی رہیں اور کئی مرتبہ ان کے اوپر پابندیاں بھی لگیں، لیکن وہ پابندیاں ہوتی تو مہینوں سالوں کے لیے تھی، لیکن سائمہ کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ایسے تھے کہ وہ پابندیاں 2 دنوں بعد ختم ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ سائمہ خان سٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے سائمہ خان نے اپنی شرٹ اتار دی تھی۔ اس وقت کیمرے تو بند تھے، لیکن کسی نے موبائل پر ان کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی، جس پر وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور ان پر تا حیات پابندی لگ گئی۔ لیکن سائمہ خان نے بڑے بڑے سیاستدانوں کی راتیں رنگین بنائی ہوئی تھیں، اس لیے وہ پابندیاں بھی اس پر ختم ہو گئیں۔ تو یہ تھی سائمہ خان کی سٹوری، جو کہ ایک بھولی بھالی لڑکی سے سٹیج کی دنیا میں آ گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔